channel's in Arabic, so. Subscribers. So, what's your name? Blake. Blake. Okay, you live in here in Austin, right? Yes. So, what do you think? What is the best places here to visit? Because I came from Houston. I want to go have fun. So, what do you think? What is the best places here for families? I need to think. Well, it's down. It's in this place. I can't remember the name. It's this big water park. It's really fun. Okay. And it is just like a big pool, something it's like like this? it has like zip lines, all sorts of Oh stuff. yeah, I know about It's that. called Typhoon, Texas. Oh, Typhoon, Texas. Okay, I really like that. I went before, so I have to go one more time and to take my kids with me. Probably. Yeah, I will. So, Blake, right? Blake, it's nice to meet you. So, you're gonna be in my next vlog, so you're gonna showing up. Okay? Alright. Alright, bye. Yeah. Here we go.
منو جوعان؟ يلا تفضلوا ويانا. من أطيب برجر موجود في مدينة اوستن هو هذا البرجر، هذا المطعم اللي هو ان ان اوت. هذا طبعا موجود فقط في مدينة اوستن، وموجود في دالاس ايضا، بس ما موجود بباقي الولايات. طبعا هذا انا اتعنى له من هيوستن الى حد هنا، طريق 2.5 ساعة تقريبا حتى اكل من عنده. حبايب قلبي كان نخلص اكل والحمد لله والشكر. وطبعا هذا اللي تشوفوه المطعم اللي ورايا مثل ما قلت لكم، طبعا هذا ماكو منه، بس موجود بدالاس وموجود بمدينه اوستن اللي احنا بيها هسه حاليا. وطبعا البرجر مالته ما اسولف لكم، بديع بشكل مو طبيعي. فاللي يجي لاوستن او دالاس يجرب هذا، فتشي بيرفكت. مدينة اوستن مثل ما شفتوها طبعا هي بترتيب المدن الكبرى هي رقم 11، تبدي رقم 1 هيوستن وبعدين اوستن الى ان يوصل الى اوستن، فراح يكون رقم 11. تقع في وسط مدينة وسط ولاية تكساس بالضبط. واوستن تعتبر من احلى المدن الموجودة لك بيها معالم واماكن سياحية كلش حلوة، وان شاء الله راح نزورها وياكم ورح تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. طبعا اوستن اللي ما يعرف تبعد ما يقارب ل 300 كيلومتر مربع عن المكسيك. مثل ما شفتوا معظم تصوير هذا الفلوق كان بالجو برو 7، الكاميرا الجديده اللي جبتها، وطبعا عشقت هاي الكاميرا بصراحه بشكل مو طبيعي. اسوي بها هواي فلوقات واللي حتشوفوها وان شاء الله تعجبكم. Under the name محمود العزاوي. There you are. Signature at the bottom and initials at the top. حبايب قلبي شوفوا هذا الحمام حلو نظيف جديد كل شيء اوكي. هاي السراير وهاي الواجهة مالت الشباك تطل على المسبح.